Apakah reaksi satu ayat anda mengenai filem The Batman? Bamboozle. Ini bukanlah cerita Batman, ini adalah cerita detektif starring Batman. Wow. Dia agak rumit sikit sebab kalau you baca komik, dia macam ada campur timeline. Sejujurnya saya tak perasan actually filem ni 3 jam sebab dia buat you berfikir. Bagi saya dia okay lah for my expectation lah. Dia boleh tahan lah. Saya rasa kalau awak memang peminat Batman, awak takkan tidur. Tapi kalau macam girlfriend you tak tahu pasal Batman, maybe dia tidur lah. I think they have the same vibe. It's still as dark as the previous film Batman. I mean, what do you expect? Is memang film Batman, dia punya cerita memang lebih kepada macam mana nak cakap Dia taklah macam Marvel punya story. It's very typical DC punya story. To be honest siapa dah pernah tengok cerita Gotham TV series should be know about this movie lah sebenarnya. So dia lebih kurang macam tu. So basically I pun tak ada high expectation on this movie. Bila tengok macam okay. So bila tengok dekat Gotham pun macam okay, mesti akan teringat dekat series tu. So basically itu je lah I punya opinion. So I tak nak cakap lebih-lebih. Nanti kata spoil pula. Senang cakap macam ni lah. The cape is still safe in the closet. That's all. It's fresh or different from the previous. I think the most I love the concept because the visual is very, very good. Yeah. Even though some boring shot also can make it very playing the colors very nice. For us the visual is very impact. I think 3 hours is okay. So you feel you want more? More actually still can because my ass still can take it. 3 jam tu for me is enough lah sebab dia pasal detektif crime kan, pasal penyiasatan. So memang perlu, aku rasa perlu lah. Dan bagi aku I want sequel. It's a different take, but the thing is if you try to do something different, it can always fail. But this is not. This really lives up to the hype, really lives up to the expectations. When you watch a movie that's about 3 hours long, kalau kau tak rasa bosan, 3 jam tu akan berlalu macam tu je. And for me, the Batman, masa 3 jam tu taklah pandai sangat sebab ia berlalu macam tu. I mean, kalau kau buat filem yang 1 jam setengah, boleh rasa draggy juga sebab jalan cerita dia macam sial. This, aku tak rasa 3 jam because everything was in it. In terms of pacing, mungkin tengah-tengah movie dia rasa slow sikit. But it needed to be slow so that you need to explain a lot of things. It tries to be an origin story at the same time. So it's quite risky. So that's why the 3-hour runtime tu kena ada kat situ. To me, lag is not important. Sometimes you can watch a movie yang 4 jam pun rasa berlalu je. Because it's good. I rasa the entire flow tu is very good. Sebab dia punya fokus bukan kepada superheroism Batman, tapi dia punya detektif punya side. 3 jam tu sebenarnya is quite good. Tak rasa pun. Cuma rasa lapar je lah. Other than that, dia tak rasa sangat slow. Sebab dia akan ada daripada plot A, plot B, plot C, plot D. Then dia akan ada dia punya big reveal tu kan. Lepas tu so moment tu you kena tengok lah. 3 jam yang tak terasa lama. And it's much more grounded than Nolan's punya The Dark Knight trilogy. Tapi it's also accurate to comic book. Dan ada vibe Batman animated series juga. Aku rasa filem ni walaupun dia 3 jam, tapi dia tak adalah terasa macam lama sangat. Dan in a way, dia tak terasa macam banyak exposition pula. Maksudnya walaupun dia 3 jam, tapi rasa macam ada something yang tak cukup yang dia bagi. So cerita ni dia trying to kalau secara keseluruhannya, kalau kita tengok filem-filem Batman yang sebelum ni, it's a superhero film dengan sub-genre macam neo-noir, macam sub-genre dengan sub-genre detektif, sub-genre murder mystery. Tapi untuk filem The Batman ni, the whole genre sebenarnya adalah filem detektif, tapi diselubungi ataupun dia punya sub-genre dia tu adalah superhero.
So macam kononnya kalau kita tengok filem David Fincher kan, filem Seven, ada macam tu, tapi bezanya filem The Batman ni sebab dia konsep superhero. Itu je. It's a detective film first, barulah come the superhero part melalui watak The Batman, watak Catwoman, watak Penguin dan watak-watak yang lain. Actually, I'm not wanted, bukanlah aku rasa aku nak filem ni lagi panjang ke apa ke, tapi dalam 3 jam tu maybe ada part-part yang dia boleh gantikan dengan part yang lebih penting lagi. Ada part yang rasanya terlalu draggy dan ada part yang dirasakan perlu dimasukkan lagi dalam filem ni. Tu sebab aku rasakan dalam 3 jam ni personally tak terasa lama, tapi tak rasa cukup juga 3 jam tu. As a movie goer, aku still boleh enjoy lah dalam masa 3 jam tu untuk filem ni. Perasan Matt Reeves kali ni sebagai dia punya director, dia banyak bermain dengan cinematography, okay, in terms of dia punya colouring, in terms of the double meaning. So saya rasa kalau nak faham cerita ni, you kena tengok 2 kali ataupun 3 macam tu baru you boleh faham. Kalau tengok sekali tak puas hati, you akan, kalau you ada datang dengan kawan, right, you akan tanya kawan you, tadi yang ni macam ni ke? That's why kena tengok lebih daripada sekali. Oh, Matt Reeves Nolan dua-dua nampak realistik. But then Nolan dia tak pegang pasal detektif punya side of Batman. But Matt Reeves dia explore more of detective side of Batman. Hence greatest detective in DC universe and detective comics. So dua-dua ada kelebihan kekurangan. It's a little bit of a reboot, you know, and orang akan compare dengan Christopher Nolan. It's not as good as Christopher Nolan, but it's good in its own right, its own way. You know, secara tersendiri dia. Okay, saya ulang balik Movie The Batman tak sebaik macam Christopher Nolan punya version, tapi ia adalah movie yang bagus yang boleh berdiri secara tersendiri. Basically, the previous one has a lot of reference kepada the super side of Batman. Dia boleh buat semua benda, okay? Tag dia pun is quite high. This version, dia macam go back to the roots. Siapakah Batman sebelum kehadiran Superman, Wonder Woman and so on. Dia first and foremost adalah detektif solving Gotham punya problems. That's important. Dia punya tone is very different. Kalau kita datang untuk tengok orang terbang lawan 1000 orang, super style fighting superhero punya ni, this is not the film lah. But it's a very very good detective punya style film. Okay, kalau secara ringkasnya, kalau nak bagi jawapannya very straight to the point, if anyone kata mana lagi better, Nolan's punya Batman, Nolan's punya The Dark Knight, ataupun Matt Reeves punya The Batman, bagi aku Nolan. Aku rasa still Nolan Nolan punya filem Batman is much more better than The Batman. Kita tak payah comparekan antara The Dark Knight dengan The Batman lah. Aku comparekan Batman Begins dengan The Batman je. Aku much more prefer Batman Begins lagi daripada The Batman, because Batman Begins lebih banyak exposition, dia lebih cerita dia lebih meluas tentang law Batman. Cuma itulah, The Batman ni bukan aku kata tak bagus. Cuma Batman ni adalah filem detektif yang diselubungi dengan genre superhero. So personally, tanya aku, Nolan's Batman, tak kira lah Batman Begins ataupun The Dark Knight, much more better than The Batman lah. Tak boleh lah tanya macam tu. Nanti dia bias. Saya peminat Ben Affleck. Okay, tapi I still want to give compliments, okay, untuk Rabbit pula. Oh my god, sorry, Robert Pattinson. Sebab kali ni dia memang nampaklah dia berusaha untuk tidak membawa image Twilight, okay, dekat Batman ni. And saya rasa saya ingin macam in terms of the makeup, right, the makeup artist dia nampaklah dia orang berusaha untuk membuatkan muka Robert Pattinson tu tak nampak macam Robert Pattinson. I can feel the difference like this. So I like this guy. I like this guy. Yeah. For me personally, my favorite Batman Batfleck lah. So kalau hand to hand combat, Batfleck will win lah against Pattinson. To me, Ben Affleck punya version of Bruce Wayne I tak suka sangat. Ben Affleck's version of Batman I suka. Okay? And I think the same goes with Pattinson. Versi Batman dia suka, tapi
versi Bruce Wayne ni aku tak suka sangat. However, kita tak tengok banyak Bruce Wayne dalam ni kan. That means Bruce Wayne yang tak ada topeng. We see a lot of Pattinson with the mask. And Robert Pattinson berlakon secara efektif dengan mask. Which is very hard to do. Basically, I prefer Pattinson punya character ni because it feels like someone who has gone through a lot of pain. And then kalau you tengok dia punya universe is very in the world punya style. You rasa macam you betul-betul kat situ tau. It's like Gotham. You tengok the world building, karakter dia semua dalam CD punya environment kan. Dia punya train pun tak apa-apa. Whereas kalau you tengok other Batman punya films, it feels very modern. So it's quite funny sebab you can see there is certain gadget Batman which is high tech. Tapi dia punya high tech level tu macam like, okay, macam boleh percaya. Compare dengan macam say handphone punya teknologi satu dunia dia boleh record and see at the same time macam wow, itu melampau sangat bro. So this is very down to earth. Dia focus on the person, not so much on the super tech. Versi Batfleck dengan versi Pattinson ni memang sebenarnya dua-dua berlainan. So aku tak boleh nak terlalu comparekan apple to apple walaupun diorang membawakan watak sama. Sebab Batman Ben Affleck ni dia lebih action driven. Dia lebih ganas, lebih bulky, lebih orang kata apa very comic book accurate dan memang akan menjadi kegemaran ramai. Untuk Batman Robert Pattinson ni pula is much more grounded, is much more emo, is much more orang kata apa rebellious dan dia adalah seorang Batman yang lebih kepada seorang detektif sebenarnya. Dan bukan detektif yang bagus pun, tapi detektif yang baru bermula nak menjadi kononnya yang diwar-warkan sebagai the world's greatest detective dalam comic book. So kalau nak dibandingkan, aku dapat lebih banyak pendedahan melalui watak Robert Pattinson as Batman sebab dia dapat full 3 hours as Batman. Almost 80% dalam filem ni dia adalah sebagai Batman more than Bruce Wayne. So untuk Batfleck pula, aku rasa macam tak fair untuk aku nak comparekan dia sebab dia punya role dalam DCEU terlalu sedikit. Mungkin dalam The Flash nanti kita boleh nilaikan balik macam mana. Dan deep down aku still berharap sebenarnya filem Batman Ben Affleck tu untuk aku melihat pula. Sekarang kita dah nampak Batman versi detektif. What if kalau kita nak tunjukkan, kita ditunjukkan Batman, filem Batman yang full action driven. Memang full action driven. Tunjuk Batman bergaduh dengan Goons Riddler, Goons Joker ke apa benda ke. It's much more fun. Maksudnya The Batman ni filem dia lebih kepada macam neo-noir, detektif. What if kalau Batman Ben Affleck tu kita dapat yang versi popcorn movie punya. Memang dumb pure action porn punya lah. Yang paling menonjol bagi saya adalah The Riddler. The Riddler dia punya kualiti lakonan dia memang tip top lah untuk membawa macam perangai psikopat dia. Jadi saya ingin merasakan macam dia setanding lah dengan I rasa The Riddler still the best. I tak nak bagi spoiler. So you kena tahu kenapa I rasa I tak suka The Riddler. Dia memang salah seorang villain yang boleh membuatkan you rasa sakit hati. Of course, the Batman, no? And the Catwoman. I think the Penguin also very nice. Itu memang Pattinson lah. You can see macam mana dia berlakon. Aku suka Pattinson and Zoe Kravitz. Dua orang tu memang power. I think pelakon paling berwibawa is dua orang. Jeffrey Wright sebagai Commissioner Gordon dan juga Paul Dano sebagai Riddler, Evan Ashton. So I'm really surprised by the performance and they give a very effective performance in the movie. Itu soalan yang menarik tu. I rasa it depends on what direction kita nak pergilah. But easily kalau nak kira, honestly, one of the favourite ones yang I suka is the old Batman yang lama dulu kat TV series tu. Sebab masa tu direction dia ialah kita buat cerita yang komik, kan, very campy, so it's very well done. Batman yang berlakon opposite yang Heath Ledger tu, that was I think one of the best Batman films ever lah. Because dia punya hero dengan villain memang dia contra off very well. So that is one of the best Batmans. And one of the top 3 juga is Pattinson. Because in direction as not as a super character but sebagai detective, which is
according to a lot of my comic book friends, dia orang kata this is very down to comics punya style lah. Okay, Robert Pattinson is not the best in this film. Bagi aku yang paling bagus sekali dalam ni adalah Jeffrey Wright sebagai Commissioner Gordon. And I love Zoe Kravitz. And Colin Farrell punya Penguin aku tak boleh cakap apa sangat sebab dia punya watak pun aku rasa maybe akan dikembangkan lagi in the next film. And then, oh yes, Andy Serkis. Andy Serkis walaupun, spoiler walaupun sekejap watak dia, tapi he still every moment he's in the scene with Batman or he's scene alone. Most favourite kalau tanya aku suka Zoe Kravitz lah as Catwoman. Rating over 10, saya rasa 7 over 10. Sebab saya rasa macam dia terlampau, bagi saya lah, dia terlampau complicated, and dia banyak sangat hidden meaning and things like that. And then dia tak ada sangat unsur-unsur komedi. So bagi orang yang dah biasa Marvel, okay, dia orang mungkin tidak biasa dengan style DC, tapi bagi saya ini adalah tipikal DC. Tapi mungkin untuk peminat ataupun orang yang selalu datang tengok wayang yang lain, mungkin dia orang boleh tertidur. Okay, 3 jam juga tu. Okay, itu sajalah dari saya. 7/10. Terima kasih banyak-banyak pada. Thank you so much, Pop. Bye-bye. I think it's 8 over 10. I'm not very good in movie, but I think the storytelling is more exciting. Will be better. Maybe. Untuk filem ni aku bagi 8/10. Hampir-hampir aku nak bagi 7.5/10, bawah 8. Cannot go higher than 8 because macam aku cakap tadi, ada something yang filem ni dia dah sampai ke tahap hampir-hampir ke atas, tapi dia tak boleh break the barrier to become the greatest Batman film. Maybe aku kena tengok lagi ke apa, aku tak sure. Sebab this film ada rewatchability ataupun quite repeatable, ada rewatchability yang tinggi. Maksudnya kita boleh repeat tengok, dan kita boleh tengok apa yang kita miss daripada kita punya first viewing. And aku tak ada masalah dengan performance cast, aku tak ada masalah dengan story. Cuma masalah aku adalah dalam 3 jam tu yang terasa tak cukup, yang aku takutkan terasa terlalu panjang, tapi in the end jadi macam tak cukup, which is much more mengecewakan berbanding daripada rasa lama sebab bosan. And aku rasa macam it can be bad, it can be much more lah. Sayanglah 3 jam tu kau tak, orang kata apa, tak utilize betul-betul the whole narrative on how Matt Reeves dia control semua storyline, semua plot, susunan plot dia tu. Tu je terasa a bit kurang sikit. My rating over 10 is 8.8 out of 10. Dan saya bagi rating yang tinggi sebab because it's a movie that can stand on its own. Maybe for some viewers it's a bit long, and I suggest it's not really for children, although PG-13, so it's really for the adults. Bagi 9.5 over 10. Cuma maybe nak sequel lah. Sebab kita tengok sini sebenarnya lebih kepada origin of the villain. Pengen borak jadi mafia kepala, dia buat ini, so macam lebih kepada origin for villain lah. So I want to see more. I would actually rate it as an 11 or 12 out of 10. Because this one mungkin nanti bila kita bedah nanti there will be a lot of benda yang kita tak setuju on. But it's because it is focusing on Batman the person and not Batman the technology. That is very good. And then sebagai mini spoiler untuk semua orang Batman ada guna senapang untuk bergaduh dalam movie ni. Wow, so korang tengoklah sendiri. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada BuzzPop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.